امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور بلا تعطل امداد کی فراہمی کے لیے قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے دیگر 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ پاکستان بھی جنگ بندی کے لیے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں شامل تھا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے اور کتنا وقت درکار ہے۔ جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ امن کے پیغمبر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب، کہا کوئی شک نہیں رہا پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ واقعے پر بھارت کو غیر جانبدارانہ عالمی انکوائری کی پیشکش کی۔ ہماری مخلصانہ پیشکش کے جواب میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان نے کشیدہ صورتحال میں بھی بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ سرد اور گرم جنگ کے خلاف ہیں۔ امن کے فروغ، اقتصادی روابط میں اضافے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوشش قابل ستائش ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کے لیے دوست ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہماری توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ٹیرف کے مسئلے سمیت تجارت میں اضافے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملک جمہوری روایات اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ خطے میں بالادستی کے بھارتی دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر نئی دہلی میں ماتم۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا مودی نے پلوامہ کے بعد کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو میں دیکھ لیتا۔ پاکستان نے 3 رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ بھارتی الزامات و جارحیت کے معاملے پر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ پوری مسلم امہ میں پاکستان کی جیت کی خوشی منائی گئی۔ آذربائیجان اور ترکی میں عوام پاکستان کی جیت پر سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، قومی مفاد پر سب متحد تھے۔ کابل ہائی وے کو سی پیک میں شامل کرنے پر چین نے اصولی رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست ریلوے رابطہ علاقائی تجارت میں اہم پیش رفت ہوگی۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را کے مل کر کام کرنے کی تجویز دے دی۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا شکست خوردہ مودی کے بیانات قابل مذمت۔ بھارت کو حملے کا شوق ہے تو پورا کر لے، ہم تیار ہیں۔ مذاکرات ہی امن کا واحد راستہ ہیں۔ بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ بھارت نے بغیر تحقیقات اور ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ وزیر اعظم کی تحقیقات کی پیشکش کے باوجود جارحیت کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے 20 جہاز گرا سکتے تھے، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 6 گرائے۔ بھارت خود بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بھارتی اقدامات خطے کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا ہے۔ تنازع کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی وفد دورہ نیو یارک مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا۔ وفد 6 جون تک واشنگٹن میں قیام کرے گا۔ امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش۔ بھارت سے جنگ کے بعد مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا، شملہ معاہدہ فارغ ہو گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے۔ کنٹرول لائن کو اب سیز فائر لائن سمجھا جائے۔ سیز فائر اور LOC کی حیثیت پر بات کرنا ہوگی۔ جنگ کا خطرہ برقرار ہے۔ دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ عالمی برادری بھارت کے ساتھ مسائل حل کرائے۔ سی پیک کے مخالف ممالک میں بھارت بھی شامل ہے۔ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی پالیسی برقرار رہنی چاہیے۔ افغانوں کو اپنے ملک میں جا کر بسنا چاہیے۔ افغانوں کے ہماری سرزمین سے کوئی وفاداری نہیں۔ کئی میٹنگ میں موجود ہوتا تھا، امریکہ کہتا تھا حقانیوں کا کچھ کریں۔ خطے کے مالک کا دباؤ ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، امن پسند لوگ ہیں، ہماری طرف سے جنگ نہیں ہوگی۔ مسلط کی گئی تو پوری قوم جواب دے گی۔ فیلڈ مارشل نے فاٹا کے لوگوں کو سمجھایا دشمن کو مہمان بنانا چھوڑ دیں تو 1 مہینے میں صفایا کر دیں گے۔ کالا دم PLA اور ان کے ہینڈلرز بھارت میں ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، 4 وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں قومی اقتصادی کونسل نے 6 نکاتی ایجنڈے کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی۔ کونسل نے آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف اور ترقیاتی پلان کی منظوری دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے 4000 ارب کا ترقیاتی پلان، 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ منظور کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% GDP گروتھ کی بھی منظوری۔ بلوچستان میں N25 کے لیے بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی۔ N25
25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर हुआ। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के शुरका को 10 मई के मार्के हक में पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से खिते में अमन और सलामती के खतरात लाहक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिदोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा विफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। अल्लाह ने पाक अफवाज के पेशा वराना महारत के बदौलत मार्के हक में पाकिस्तान को फतह से नवाजा। पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आला के साथ आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाए। मुल्क की माशी तरक्की की राह पर गामजन है। ज़राई शोबा मुल्की ज़र मुबादला और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। विफाक और तमाम सूबे अपने मफादात के मुताबिक बजट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में अपने हुकूक मिल रहे हैं। हुकूक मिलने से विफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के इजलास का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा मुआशी तौर पर बेहतरीन पोजीशन में है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तंबाकू और NFC मसला हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म साक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी सऊदी अरब जाएंगे। विफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। IMF ने मजीद शराइत पेश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदनी होगी। माली साल 2026-27 के दौरान कार्बन लेवी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 850 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर सेल टैक्स 12.5 से 18% कर दिया जाएगा। IMF ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करने के इकदाम की तहरीरी जमानत दें और सूबाई हुकूमतें बजट में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के इकदाम को यकीनी बनाएं। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम न करें, जबकि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इकदाम करें। सूबे ज़राई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाए अमल को बजट का हिस्सा बनाएं। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब मुख्तस किए जाएंगे। विफाक की जानिब से ग्रांट्स की मद में खर्चात के लिए 1,620 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। किफायतयारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तहसीलाती ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखा जाएगा। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने की तजवीज़ दे दी गई। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी मास्को में पाकिस्तान की गूंज। रूस के बासर पॉलिसी साजों के सामने तारिक फातमी की दो टूक बाद पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में रखा। दौरे से पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में वसअत के नए इम्कान पैदा हुए। तारिक फातमी 2 ta 4 जून रूसी क़यादत से अहम मुलाकातों के लिए मास्को में मौजूद रहे। रूसी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकातों में तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। मास्को के मारूफ थिंक टैंक वालिद ईस्ट डिस्कशन क्लब में तारिक फातमी ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई ताउन के मजीद इम्कानात पर जोर दिया गया। वज़ीर तवानाई रूस ने कहा कि रूस पाकिस्तान को ट्रांजिट हब बनाने के इम्कानात से पुरुमीद है। तारिक फातमी ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर रूसी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इंडस वाटर ट्रीटी की भारत की जानिब से मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। रूसी सदर के सीनियर मुशीर यूरी उशकाफ से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर भी रूसी हुकाम का एतमाद।
रूस ने भी मोदी को धत्कार दिया। पाकिस्तानी वफ्द ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की। भारतीय वफ्द सिर्फ रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा आंद्रे रोडेंको से मुलाकात कर सका। भारतीय प्रोफेसर शौक सोइन की शदीद तनकीद। एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वफ्द को जितना प्रोटोकॉल मिला इससे रूस की तरजीह और मुमकिन तौर पर भारत और रूस के दरमियान कशीदगी का इशारा मिलता है। पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। सिफाती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा नाकाम। एक बार फिर भारत को सबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी में पाकिस्तान को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। इस कामयाबी से भारत का वो बयानिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सूरतकार है सिफारती तौर पर मुस्तरद हो गया। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। उसूली तौर पर जब दो ताकतें आमने सामने हों तो मुज़ाकरात होते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं बानी पीटीआई समझते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। बानी पीटीआई अब रास्ते बंद होते देखकर डिप्रेशन का शिकार है। इनके जहन में है कि इनके पास इतनी ताकत है कि किसी को भी मिलिया मेट कर सकते हैं। बानी समझते हैं कि ताकत के जोर पर बड़ी ताकत से टक्कर ले सकते हैं। 70 साल तारीख को मिलिया मेट कर सकते हैं वो जो भी समझे, लेकिन ज़मीनी हकाइक इनका साथ नहीं दे रहे। बानी पीटीआई अब बुखलाहट की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। पीटीआई मुज़ाकराती टीम दो बातें करने के बाद बानी से मुलाकात के बाद जवाब देने का कह देते थे। आसिफ जरदारी ने कहा था कि जेल साल सवा साल के लिए नहीं होती। हमारी सियासी कमेटी एहतजाज के हवाले से लाहेमल तय करेगी। अपोजिशन लीडर उमर यूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। मेरे खिलाफ केस में स्पीकर ने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया। मुझे ज्यादा से ज्यादा नाअहल करेंगे और क्या कर सकते हैं। मुझे नाअहल करें, दोबारा इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन मेरे हलके के तमाम ओहदेदारान को गिरफ्तार किया हुआ था। इलेक्शन के दौरान अपनी मुहिम नहीं चला सका। बगैर इलेक्शन मुहिम चलाए 82,000 वोट से इलेक्शन जीता। इतलात हैं बानी ने अहम शख्सियात की पीटीआई में शमूलियत की मंजूरी दे दी। फैसल चौधरी कहते हैं काफी लोगों के खामखा घबराने का वक्त हुआ चाहता है। बानी की मंजूरी के बाद मामला बेहतर होंगे।